खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर अल्फ्रेड याकूब, होस्ट फॉर द प्रोग्राम यीशु के गवाह सीजन 2। और हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रोग्राम के वसीले से जब बहुत से खादमों को देखते हैं, बहुत से ऐसे ईमानदार भाइयों को देखते हैं, बहनों को देखते हैं जो अपनी मसीही ईमान की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, खुदावंद को पहचान रहे हैं और मसीह में तरक्की कर रहे हैं, तो आपको बरकत मिलती है और एक हौसला मिलता है जो कि इस प्रोग्राम का खासा है और मकसद भी है। अजीजों, जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में आता है तो एक तजुर्बा हमारी ज़िंदगी में पैदा होता है, एक गवाही ठहर जाती है जो बहुत से लोगों के लिए बायस बरकत बनती है। यही इस प्रोग्राम की रूह है। हम ऐसी बहुत सी ज़िंदगियों में जो गवाहियाँ मौजूद हैं उन्हें आप तक लाना चाहते हैं। एक बैंड था, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर जाएं, 1977 में गालबन ये 1977 की बात है, जो दैट वाज द ईयर ऑफ माय बर्थ एज वेल। एक बैंड जो है वो फॉर्म हुआ और उसका नाम है U2। और इस बैंड के एक लीड सिंगर थे जो एक निकनेम बोनो के नाम से मशहूर हुए और फिर आज भी इस बैंड का सेकुलर दुनिया में एक नाम है। लेकिन इस बैंड में जो ये मेंबरान थे, इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो था, गरचे ये एक रॉक बैंड था, लेकिन इनका ख़ास ताल्लुक जो था वो मज़हब के साथ भी था, मसीही ईमान के साथ भी था। और एक ऐसा वक्त आया जब कुछ सालों के बाद इसके 3 मेंबरान ने, जिसमें बोनो भी शामिल था, इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ और ज़्यादा खुदावंद को दी और मसीही ईमान के लिए अपनी ज़िंदगी में संजीदगी पैदा की। और इसका नतीजा ये निकला कि फिर इनकी जो दुनियावी जो मौसीकी थी उसके साथ इनकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा होना शुरू हो गया। तो जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर वो एक ऐसा जायका पैदा करता है और जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में और संजीदा होते हैं तो खुदावंद का रूह काम करता है और वो फिर हमें दुनिया की बहुत सी बातों से, बहुत से जायकों से दूर करता है। और उन्होंने ये जाना कि हम 2 चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। ये गवाही थी जो उनके वसीला से पैदा हुई और यही बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में मौका देते हैं कि वो आएँ और हमें अपनी निजात से हमकिनार करें और हमारी ज़िंदगी में मसीही चाल चलन को राह दें और रूह कुदस को मौका दें कि खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में वो पैदा करे, वो काम करे जो आपकी ज़िंदगी को बायस बरकत बना सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, रूह जो है जब वो चलता है, जब हवा की तरह है, जब वो चलती है और रूह कुदस काम करता है तो तू उसके असरात को देख सकता है। इसी तरह जब आप अपनी ज़िंदगी में यीशु को बुलाते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देते हैं, उसके पास वो कुदरत है कि वो आपकी ज़िंदगी में निजात, रहाई और पाकीज़गी का काम कर सकता है। और रूह कुदस आपकी ज़िंदगी में वो निजात का काम, वो तजर्बा, वो गवाही, वो तासीर पैदा करता है जो दुनिया का फ़लसफ़ा, दुनिया के मज़ाहब, दुनिया की नॉलेज जो है, इल्म है, वो नहीं दे सकता। आज इसी तरह से इस तरह की बातें करने के लिए हमारे दरमियान एक मेहमान भाई मौजूद हैं और पास्टर सुनील कादर, खुदावंद उन्हें पहले मुबशराना खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहा और अब पासबानी कामों में इस्तेमाल कर रहा है। तो हम खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में पास्टर सुनील कादर को। थैंक यू वेरी मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ज़रा जल्दी से बताइए आपकी ज़िंदगी में मसीह का तजर्बा और फिर उसके बाद बुलावे की पहचान, खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ना, ये कैसा सफ़र है? सबसे पहले खुदावंद में आपकी सलामती हो और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले JCTV का कि जिन्होंने ये मौका बख्शा इस प्रोग्राम के अंदर आके मैं खुदा की गवाही जो उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर पैदा की, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक मसीही घराना से है, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम जी जो थे वो भी खुदा के खादम थे। उनका नाम पास्टर इकबाल इंद्रियास था और उन्होंने पाकिस्तान गॉस्पेल असम्बलीज़ के साथ मिलकर, बिशप साहब के साथ मिलकर बड़ी खिदमत की जब तक वो हयात रहे। और जब उनकी डेथ हुई तो बिशप साहब ने कहा कि आप में से
اگر کوئی بیٹا ہے تو خدمت کرنے میں آ سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو خدمت میں نے اپنے والد صاحب کو کرتے ہوئے دیکھی تھی، اس وقت میں میری ایج بھی نہیں تھی، میں 14 سال کا تھا، تو میں سمجھتا تھا کہ بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح کی خدمت ہمارے بزرگوں نے کی ہے آج کے دور میں بھی کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اور وقت گزرتا گیا، پڑھائی کرتے رہی، زندگی گزرتی چلے گئی۔ 2012 کے اندر مجھے یاد ہے خدا کے خادم پاسٹر سالم ڈبلیو جانسن اور ان کی فیملی موجود تھی، انہوں نے میری زندگی میں ایک نبوتی کلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ آنے والے وقت میں آپ ایک خادم ہوں گے۔ میں اس وقت ان کی بات پر ہنستا تھا، میں کہا کہ میں خادم ہو سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، کہ میری زندگی کچھ اس طرح کی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور 2013 کے اندر ہم موو کر گئے ملیشیا کی طرف، اور وہاں پر جا کے خدا نے ہماری زندگی کے اندر کام کیا۔ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد بھی ہمارا پورا ہو گیا، لیکن کچھ مقصد خدا کا پاکستان کے اندر ہماری زندگی کے لیے تھا۔ خیر 2 سال وہاں پر گزرے، وہیں پر میں نے اپنی مسز کے ساتھ سمندر کے اندر بپتسمہ لیا۔ پاسٹر جیسن تھے وہاں پر، انہوں نے ہمیں بپتسمہ دیا، ہماری زندگی تبدیل ہوئی۔ 2015 کے اندر میں واپس آیا، لیکن پاکستان کی زندگی آپ صاف اندازہ کر سکتے ہیں کہ کچھ فرق ہے۔ یہاں پر آئے عزیز و کارب، دوست، ماحول، جاب جو تھی وہ فرق تھی۔ پھر 2016 کے اندر میرے رائٹ سائڈ لوئر سپائن کے اندر، کیونکہ میں کال سینٹر کی نائٹ جاب کرتا تھا، تو زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے میرے رائٹ سائڈ لوئر سپائن کے اندر پرابلم آ گئی، اور میں مکمل طور پر بستر پر چلا گیا۔ اور ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ بھی آپ کا آپریٹ ہوگا، اور اس میں بھی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کل کو باقاعدہ چل سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے۔ لیکن وہ میرا وقت تھا جس میں خدا نے میری زندگی کو تبدیل کرنا شروع کیا، اور میں نے اس وقت میں گویا میرا تعلق ایک مسیح گھرانے سے تھا، میں خدا کے اس طرح قریب نہیں تھا، لیکن وہ جو وقت تھا تب میں نے دعا کرنا شروع کیا، تب میں نے کلام کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل از دا گریٹ میڈیسن ان دا ورلڈ، اف یو ایٹ ڈیلی یو ہیل ڈیلی۔ اور وہ میڈیسن ایسی میڈیسن ہے، آپ بھی جتنے آج سن رہے ہیں اس بات کو یاد رکھے گا، وہ میڈیسن جس طرح ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے صبح دوپہر شام، اگر آپ اس میڈیسن کو جو کلام کی میڈیسن ہے اپنی زندگی کے اندر اترنے دیں گے، جس طرح خدا نے مجھے مکمل طور پر شفا دی ہے، اور وہ گارنٹی، وہ شورٹی جو میری زندگی کے اندر موجود ہے، میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے خدا نے مجھے شفا دی۔ لیکن اس سے پہلے کہ چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ہاسپٹل میں موجود تھا اور ڈاکٹرز کی ڈیلیگیشن مجھے آئی، انہوں نے پراپرلی چیک کیا۔ ڈاکٹر عامر عزیز تھے، بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں گرکی ہاسپٹل کے، اور انہوں نے چیک کیا تو میری ٹانگ بالکل بھی موو نہیں تھی کرتی۔ تو میں اس وقت بھی پریئر کر رہا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کلام جو خدا نے اس وقت میری زندگی کے اندر اس روم کے اندر کیا۔ اس نے کہا تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا اور میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور اپنے دائنے ہاتھ کی صداقت سے تجھے سنبھالوں گا۔ اور خدا نے ایسا ہی کیا۔ وہ ڈاکٹرز جو یہ سوچتے تھے کہ اس بیٹے کا آپریشن کیا جائے گا، انہوں نے اپنی ڈیسیژن چینج کی۔ انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کا آپریٹ نہیں کرتے، پہلے ہم آپ کو ایک انجیکشن دیں گے۔ اور وہ انجیکشن اس کاؤنٹر کے سامنے پڑا تھا، اور میں دعا کر رہا تھا اس وقت بھی پاس صاحب، اور میں کہہ رہا تھا کہ خداوند میں نہیں چاہتا کہ یہ انجیکشن بھی مجھے لگایا جائے۔ اور اسی وقت ایسا ہوا کہ وہ وہاں پر ایک صفائی کرنے والا لڑکا تھا، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ بھائی کیا پرابلم ہے آپ کی؟ میں نے اس کو بتایا کہ بھائی میرے ایسے سے پرابلم ہے۔ تو مجھے کہتا کہ جیسے جو بھینس ہے وہ گھاس کے بغیر نہیں نہ رہ سکتی، اسی طرح کوئی بھی شخص ہے، اگر آپ کو یہ انجیکشن لگ گیا تو آپ اس انجیکشن کے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ اس وقت میں نے ایک اچھا اقرار خدا کی حضوری میں کیا کہ اے خداوند اگر تو مجھے اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ بدن تیرے جلال کے لیے ہوگا، کیونکہ بدن خداوند کے لیے ہے اور خداوند بدن کے لیے ہے۔ تو اس بات نے میری زندگی کو بڑا تبدیل کیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو ابھی باہر گئے تھے، یعنی کہ وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، وہ واپس آئے، انہوں نے کہا ہم 15 ڈیز کا ٹائم پیریڈ لیتے ہیں جس میں آپ میڈیسن لیں، اس کے بعد ہم فزیوتھراپی کریں گے۔ میں آپ کو خداوند کے جلال کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن گیا اور آج کا دن گیا۔ اگر کوئی میں نے میڈیسن اپنی زندگی میں لی ہے تو وہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور آج بھی اسی کلام کے وسیلہ سے میں بدلا ہوں، اس نے مجھے تبدیل کیا ہے۔ بھائی یہ زبردست گواہی ہے جو آپ کی قوت کی اور شادمانی کا وسیلہ بنی ہوئی ہے، اور یہ تو ایسی ہے جس کو ہم اور جتنا زیادہ اس پہ بات کریں گے ہمیں توانائی ملے گی،
खुशी मिलेगी, आमीन। क्योंकि आपके अंदर वो जोश और एक्साइटमेंट है। आमीन। इस सारी शिफा तो खुदावंद ने दी, जी। आपकी जिंदगी को विजिट किया, लेकिन इस सारे शिफा के तजर्बे में आपका खुदा के ऊपर जो दारोमदार है, उस पे जो ट्रस्ट है, उसके साथ जो रिश्ता है, उसमें कौन सा ऐसा तजर्बा है या ऐसी गवाही है जो इस शिफा के साथ आप देखते हैं कि आपकी जिंदगी में पैदा हुई है? बिल्कुल बहुत सब ऐसा ही है कि जब मैं ठीक हो गया और ठीक होने के बाद एक जो खिदमत है, एक बुलावा जो है जो खुदा की तरफ से था, और मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से बड़ी करीबी तौर पर देखा कि जैसे जैसे मैं कलाम को पढ़ता था, जैसे जैसे मैं दुआ करता था, तो मेरी ज़िंदगी के अंदर वो थी बात कि जिस तरह खुदावन तूने मेरे वालिद मोहतरम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है, क्या तू चाहता है कि मैं भी उसी तरह इस्तेमाल हूँ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उस क्लियरली यीशु मसीह की आवाज़ को सुना कि मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि तू उसी तरह इस्तेमाल हो, जो खिदमत हमने तेरे बाप को दी थी, आज तू ही उस खिदमत को लेके चल। मैंने अपनी वालदा को ये सारी बात बताई, मिसिस को बात बताई, तो उन्होंने कहा इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि अगर तू यीशु मसीह के लिए इस उसकी शिफा खिदमत। के सफर में उसकी आवाज को सुनना बढ़ गया, बिल्कुल, दुआ करना बढ़ गया, बिल्कुल, और खुदावंद ने आपको शिफा तो बख्श दी, लेकिन अपने साथ एक रिश्ता और फिर एक गवाही जो है वो भी आपके अंदर इंस्टॉल कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं डे बाय डे मेरा उनके साथ जो रिलेशन है खुदा के साथ, वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। रूह जो है जब वो काम करता है तो वो आप नहीं जानते, जब आप खुदावंद को मौका देते हैं तो रूहुल कुदस, खुदावंद का रूह, पाक रूह अपनी कुव्वत के साथ, तवानाई के साथ आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम करता है कि वो डॉक्टर्स की हिकमत को हेच कर देता है और वो बहुत से ऐसे ज़राए वसाइल पैदा करता है। सो हम देख रहे हैं यीशु के गवाह सीजन 2, और इन बाबरकत बातों के बाद अब वक्त है कि हम खुदावंद के बंदा के वसीला से उनकी वो बातें जो कलाम की बातें हैं, उनके दिल में हैं, रूह में हैं, और वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो भाई सुनील कादर, खुदावंद का कलाम जो आप अपने दिल में रखते हैं, नाज़रीन तक पहुंचाइए। अब वक्त है कि आप खुदावंद की बातें उन तक पहुंचाएं और उनको और ज़्यादा बरकत मिले। आमीन, आमीन। खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौका के लिए कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि JCTV के वसीला से खुदा के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को आपके साथ में शेयर कर सकूँ। मेरा नाम पास्टर सुनील कादिर है और मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबली से है। मैं बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन का रूहानी फर्जंद हूँ और उसके बाद मैं बाकायदा तौर पर अभी तक पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि सीखना सारी जिंदगी का है। रूल कुदुस जो है वो वाक़यात और हालात के मुताबिक इंसान को सिखाता है। और मैं 2017 से अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज से बाकायदा तौर पर सेमिनरी कर रहा हूँ, और डॉक्टर नईम प्रसाद साहब जो है वो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। और मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे अच्छे उस्तादों से मिलाया है ताकि मैं उन कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को सीख सकूँ। और आज भी जिस मौजू पर मैं आपको के साथ शेयर करने को, वो है निजात का भेद। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसे निजात की जरूरत ना हो। खा वो किसी पुल के नीचे सोता है, खा वो किसी झोंपड़ी के अंदर रहता है, खा वो महलों के अंदर रहता है, कच्चे या मजबूत मकानों के अंदर रहता है, हर एक शख्स को निजात की जरूरत है। ऐसा भी कोई शख्स बाकी नहीं है जो उसकी तलाश ना करता हो। खा वो उसका ताल्लुक किसी भी कौम से है, किसी भी कबीला से है या किसी भी उम्मत से है, लेकिन बाइबल मुकद्दस जिस पर हमारा ईमान है वो हमें बयान करती है कि निजात की जो बुनियाद है वो हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर रोमियो का खत उसका 10 बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर उसका जिक्र मिलता है। और उसमें कुछ यूं मरकूम है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदामंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। मेरे अजीजों, निजात जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है और ग्रामर की रूह से इसमें मोनस है। इब्रानी में यशुआ और यूनानी के अंदर सुतेर युन है।
نجات ایک خدا کی طرف سے بخشش ہے اور الہی معجزہ ہے۔ نجات نہ صرف بہشت کے اندر خوشیوں کو پانا ہے، بلکہ ناپاک حالت سے نکل کر پاک حالت کے اندر آ جانا جو ہے وہ نجات ہے۔ نجات خدا کے مخالف بھاگنا ہے اور اس کی مخالفت نہ کرنا نجات ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا نے دو طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، ایک تخلیق کے کام کے وسیلہ سے اور دوسرا نجات کے کام کے وسیلہ سے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج کا دن بھی خداوند کا دن ہے اور خداوند کا دن جو ہے وہ نجات کا دن ہے۔ اور میرے عزیزو، اس بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جان سکتے ہیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ چاہے کسی بھی گھرانہ سے ہے، آپ کسی بشپ کے بیٹے ہیں، کسی پادری کے بیٹے ہیں یا کسی سیاسی لیڈر کے بیٹے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر یہ رواج یہ مانا جاتا ہے کہ انسان اپنے اچھے کاموں کے وسیلہ سے نجات کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی نجات کو حاصل کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہی اسے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم ایک مثال کو دیکھیں۔ اگر کوئی ایسے 2 یا 3 شخص ہو اور وہ زبردست تیراکی ہے، تیرنا جانتے ہیں اور بہت سارے ایسے میڈل شیلڈز حاصل کر چکے ہیں جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اگر ان کو سمندر میں تیرنا ہو اور کیا وہ اس سمندر کو تیر کر اس کی دوسری طرف جا سکتے ہیں؟ میرے عزیزو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کو ضرورت ہے یا تو ایئرپلین کا وہ استعمال کریں گے یا وہ بحری جہاز کا استعمال کر کے وہ جو ہے وہ اس پار جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس زمین سے نکل کر اگر آسمانی مقام پر جانا ہے تو صرف ایک ہی وہ شخص ہے جس کا نام یسوع المسیح ہے۔ جب تک آپ اس پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے آپ اس کی بادشاہت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کے ساتھ بائبل مقدس میں سے ایک کشتی کے تعلق سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب زمین پر بدی کا شور جو ہے وہ آسمانوں پر پہنچا تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس زمین کو، وہ زمین پر موجود جو تمام مخلوقات ہے اس کو وہ ختم کر دے گا۔ لیکن میرے عزیزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسا بدی کا شور تھا جو آسمانوں پر پہنچ گیا؟ آج میری اور آپ کی زندگی سے کیسا شور جو ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے؟ کیا ہماری زندگی سے اچھے کاموں کا، پرستش کا، عبادت کرنے کا شور آسمان تک جاتا ہے، یا گالی گلوچ کرنے کا، یا برائی کے کام کرنے کا، بدکار ہونے کا، یا حرام کار ہونے کا؟ کیسا شور خدا تک پہنچ رہا ہے؟ اس پر غور کیجئے گا، کیونکہ بائبل ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ جب خدا نے اس زمین پر نگاہ کی تو خدا کو ایک شخص جو ہے وہ نظر آیا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ اس کا نام نوح ہے۔ وہ مرد راست باز، خدا سے ڈرتا راست باز شخص اور بدی سے دور رہتا تھا۔ میرے عزیزو تو بھی خدا نے اس کو حکم کیا کہ تو کیا کر، کشتی کو بنا۔ آج بھی ہے ایسے لوگ جو مسیح گھرانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس بات کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ گھرانے میں پیدا ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ جو ابلیس ہے، ابلیس بھی خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا وہ اس کی بادشاہت کے اندر جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ وہی جائے گا جو جگہ اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسیح یسوع پر ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اس نے وہی جانا ہے جو جگہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اس پر ایمان نہیں لے کر آتے، جو اس کی نجات کا حصہ نہیں بنتے ہیں۔ میرے عزیزو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ
गोया वो रास्तबाज था, तो भी खुदा ने उसको कहा कि तू कश्ती को बना। आज भी आप इस बात पर गौर कर सकते हैं कि अगर कोई गाड़ियां हैं, बसेस है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, उनका चलाने वाला कौन है? उनका चलाने वाला जो है वो इंसान है। लेकिन उस कश्ती को जिसको नूह बनाना जा रहा था, उसका चलाने वाला कौन था? उसका चलाने वाला जो था, उसका कंट्रोल जो था, वो खुदा के पास था। और उसने उसकी ताबेदारी की और उसके कहने के मुताबिक उसने उस कश्ती को बनाया। और उस कश्ती के अंदर सिर्फ एक दरवाजा था। अगर आज हम अपने घर पर ही गौर करें तो बहुत सारे दरवाजे हमें नजर आते हैं। इसी तरह इस दुनिया में रहते हुए लोग जो है वो बड़े दरवाजों से दाखिल होना चाहते हैं कि किस तरह से हम खुदा के साथ हमारा राब्ता हो जाए, हम उसकी बादशाहत के अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि दरवाजा एक है और वो यीशु अल मसीह है। उस वक्त में भी नूह जो था वो सिर्फ एक ही दरवाजा से उस कश्ती के अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि उस बड़ी कश्ती के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाजा था, क्योंकि राह एक ही है और वो यीशु अल मसीह है। मेरे अजीजों, इसलिए इस बात को याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपने कि सिर्फ एक ही राह है। वो आज भी आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। एक तरफ यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, एक तरफ जो है वो में इब्लीस नजर आता है कि वो दरवाजे के बाहर दुबका बैठा है। आप किसका हिस्सा बनना चाहते हैं, या अब तक आप किसका हिस्सा हैं? ये बहुत जरूरी है। मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है, आखिरी बात करूंगा, कि मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोल रखा है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। आज भी उसने मेरे और आपके लिए उस दरवाजा को खोल रखा है, और वो दरवाजा सिर्फ और सिर्फ नजात का दरवाजा है। उस दरवाजा से दाखिल हुए बगैर आप खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप उस हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो, तो फिर खुदा के बेटे यीशु अल मसीह पर ईमान लेकर आए। मैं आपको गारंटी, आपको श्योरिटी देता हूं कि आप यकीनन खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाएंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे, और मेरा ईमान है कि खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत देगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप वॉचिंग जेसी टीवी। अजीजों, आप देख रहे हैं यीशु के गवाह सीजन 2, और अभी आपने खुदावंद के कलाम में से बहुत सी बातें देखी, और हमने ये जाना कि यीशु के बगैर हमारे पास वो सलामती नहीं है, वो अब्दी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और जब अपनी ज़िंदगी हम खुदावंद के हाथ में देते हैं, जब वो हमारी ज़िंदगी में आता है, वो हमारी ज़िंदगी को, हमारी अब्दियत को, हमारे हालात को, सब कुछ बदलता है, और हमें वो बाप के साथ, आसमानी बाप के साथ एक ऐसा रिश्ता बख्शता है जिसमें हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा तजुर्बा पैदा होता है जो बहुतों के लिए बाइस बरकत हो सकता है। अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारिए कि आपकी गवाही के वसीला से बहुत से लोग खुदावंद के पास आएं, ठोकर ना खाएं, बल्कि उनकी ज़िंदगी में वो डिज़ायर, वो ख्वाहिश, वो आग पैदा हो सके कि वो भी अपनी ज़िंदगियां खुदावंद के लिए वक्फ करें। सो भाई सुनील कादर, क्या आप कोई ऐसी बात है जो तहरीक के लिए, बहुत से नौजवानों के लिए, बहुत से नाजरीन के लिए आप बताना चाहें? जी बिल्कुल मेरे से, तो जिस तरह इंसान जो है वो सांस लिए बगैर जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह अगर आप हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो निजात वो दरवाज़ा है। जब तक आप उस दरवाज़ा को क्रॉस नहीं करेंगे, आप चाहे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बेटी हैं, बच्चे हैं, निजात वो वाहिद दरवाज़ा है जो आपको हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल करवा सकता है। और उसके लिए ज़रूर है कि आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने हमें यीशु मसीह के वसीला से गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया है। सो मेरे अज़ीज़ों, इस बात को याद रखिए, अपनी ज़िंदगी में उस दरवाज़ा को खोलें जो यीशु मसीह है, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। आमीन। यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यू विल हैव द चेंज दैट कैन चेंज द वर्ल्ड अराउंड यू। आपका ख़ानदान, आपके दोस्त अहबाब, आपकी औलाद, आपकी आने वाली नस्ल आपके इस फैसले पर भरोसा करती है, इस पर डिपेंड करती है
کہ آپ اپنی زندگی میں خداوند کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح موجود ہیں تو وہ آپ کی زندگی کو نجات دے سکتے ہیں، اور وہ اطمینان جو صرف اور صرف باپ کی طرف سے آتا ہے، اور آپ کا رشتہ باپ کے ساتھ پھر سے قائم کر سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں وہ اثر پیدا کر سکتے ہیں جس سے بہت سی زندگیاں اپنے گناہوں سے، اپنی آزمائشوں سے، اپنی مصیبتوں سے رہا ہو سکتی ہیں اور خدا کے ساتھ ایک گہرے رشتے میں آگے بڑھ سکتی ہیں. سو اپنی زندگی میں اپنی گواہی پر آنچ نہ آنے دیں، خداوند کو تھامے رہیں، بڑھتے رہیں اور دوسروں کے لیے باعث برکت بنیں تاکہ ان کی زندگیوں میں بھی گواہی کا ایک تجربہ پیدا ہو. آپ دیکھ رہے ہیں یسوع کے گواہ سیزن 2. دیکھتے رہیے، جیسی ٹی وی کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. خداوند آپ کو برکت دے.